अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ मुकद्दस इफ्तिखार। और खेलों की खबरों में हमारे साथ हैं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. रियासत का महवर अवाम है। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। अवाम की हिफाजत और सलामती से मुकद्दस कुछ नहीं। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार पैदा करना चाहता है। हमें अपने ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानते हुए हकीकत और इबहाम में वाज़ेह फ़र्क रखना होगा। अवाम और पाक फ़ौज के बाहमी रिश्ते को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। अमन की कोशिशों को कमजोरी न समझा जाए। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर इलाकाई अमन मुबहम रहेगा। कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। सरबराह बड़ी फौज जनरल सैयद आसिम मुनीर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की गर्मियों में बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। नई ट्रांसमिशन लाइन्स की जल्द तकमील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से गुफ्तगू। पावर सेक्टर में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। तवानाई खास तौर पर गैस के शोबे में कैश फ्लो बेहतर बनाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ पर तबादला ख्याल। पेट्रोलियम डिवीजन और सुई कंपनियां लिक्विडिटी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। सेनेटर इसहाक डार। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। हाँ जी, ये आपके एफर्ट्स सारे रंग में आए हैं सर। मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना। क्या अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ रही शुक्रिया अदा करने के लिए और हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। पीटीआई में नोटों से टिकटों की तकसीम। मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की करोड़ों रुपए की दिहाड़ी। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब और टिकट होल्डर पीपी 137 अबूजर चंद्रन की मुबैना गुफ्तगू मंजर आम पर। नवाज शरीफ चुप है, लेकिन साजिशों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज बेनकाब और रुस्वा हो रहा है। रियासत की तकदीर के फैसले सास, दामाद और बच्चों के माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी के साथ नहीं हुआ होगा। रियासत इंसाफ की मुंतजर है। इमरान खान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सजा के मुस्तहिक हैं सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। जमान पार्क में पार्टी टिकट्स के लिए नजराने चढ़ाए जा रहे हैं। पीटीआई टिकट ज्यादा बोली लगाने वाले को फरोख्त किए गए।
नजम साकिब ने मुबैना ऑडियो में टिकट के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वसूली का एतराफ किया। ऑडियो लीक से वाज़ेह है कि साकिब निसार इमरान न्याजी गठजोड़ अब भी मौजूद है। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तार। बलोचिस्तान बार कौंसिल के ज़रिए एहतमाम कोयटा में पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इनेकाद, आइन, कानून और पार्लिमान की बालादस्ती के आज़म का इयादा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तायीद, आम इंतखाबात एक ही रोज़ होने चाहिए, फुल कोर्ट तश्कील देकर आइनी बहरान से बचा जा सकता था, रहनुमाओं का इजहार ख्याल। मौसमियाती तब्दीलियों का बढ़ता चैलेंज। रवां साल पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, शदीद माहौलियाती वाक़यात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान। सूडान में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला जारी। एक और खुसूसी परवाज के जरिए 96 पाकिस्तानी कराची पहुंच गए। एयरलिफ्ट किए गए हम वतनों की तादाद 355 हो गई। वतन वापस पहुंचने वालों का बरवक्त इक़दामात पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के ओछे हथकंडे। विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम पर इंतहा पसंद हिंदुओं को असलहा फराहम करने का अमल शुरू कर दिया गया। जम्मू में 5000 से ज्यादा इंतहा पसंदों में जदीद हथियार तकसीम। मुसलमान कम्युनिटी में खौफ व हिरास। पुंछ में भारतीय फौज की गाड़ी जलने के बाद मुसलमानों की गिरफ्तारियों और हिरासगी के बढ़ते हुए वाक़यात। सूडान में मुतहारब ग्रुपों के दरमियान फायरबंदी के बावजूद लड़ाई। दारुल हुकूमत खर्तूम समेत दीगर शहरों में गोलाबारी। लूट मार का बाजार गर्म। खुराक, ईंधन और पानी की किल्लत का सामना। फरीक़ैन ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदे नामज़द कर दिए। ताहम अभी ये तय नहीं हुआ कि बातचीत कब शुरू होगी। दूसरा वनडे। न्यूजीलैंड ने पिंडी स्टेडियम में सबसे ज्यादा 336 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान के लिए 337 रन का हदफ। डैरल मिचेल की मुसलसल दूसरी सेंचुरी, टॉम लैथम के 98 और चैड बोस के 51 रन। हारिस रऊफ की 4 विकेट्स। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 15 ओवर्स में 1 विकेट पर 88 रन बना लिए। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। आगाज में आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासत का महवर अवाम है। हमारी पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। हमें अपने ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना और इस ज़िम्न में हकीकत और इबाम में वाज़ेह फ़र्क रखना होगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमन की कोशिशों को कमज़ोरी न समझा जाए। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन मुबहम रहेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। पासिंग आउट परेड के मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं और कोई फर्ज मादर वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. We owe a lot to our nation, which has great expectations from you all. Go out now and deliver to the expectations of your nation in the best possible manner.
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने कहा कि हम मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। We continue to believe in cooperative and harmonious coexistence with all countries, especially our neighbors. We also welcome recent regional engagements and peace overtures and hope that it will have positive impact on peace and tranquility in the region and beyond. However, let me be absolutely clear. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. आर्मी चीफ ने कुरान मजीद की सूरत बकरा की आयत करीमा के एक हिस्से की तिलावत की, जिसका तर्जुमा है कि कितनी ही बार ऐसा हुआ कि अल्लाह की मर्जी से छोटी कुव्वत ने बड़ी कुव्वत को शिकस्त दी। आर्मी चीफ ने कहा कि बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम होने वाले अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात दिए। पास आउट होने वाले कैडेट्स का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बनना बायसे फख्र है। I have been awarded with the prestigious Sword of Honor for being the overall best cadet of my course. Inshallah, in the future, I'll work with the same zeal and enthusiasm. Hard work and consistency are two aspects which I've kept before me during my training at Pakistan Military Academy. After spending 2 years, I can surely say that it is through exceptional training and grooming I received from Pakistan Military Academy, Pakistan and Sri Lanka, our brotherly countries having rich history and glorious future. Alhamdulillah, today I have been awarded with the Chief of Army Staff Cane for being the overall best cadet of my course. Our journey here at the Academy has aptly enabled us to shoulder the responsibility to defend our beloved Pakistan, for which we are ready to make any sacrifice. I had a very memorable experience during my tenure in Pakistan Military Academy. Coming from a broadly Muslim country, my experience with Pakistan Army has been that of the brotherhood and long-lasting friendship. पास आउट होने वालों में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल थे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कौमी असम्बली के अरकान राव मोहम्मद अजमल और सरदार इरफान डोगर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से लाहौर में अलहदा मुलाकात की। उन्होंने मजमूई सियासी सूरत हाल और अपने हल्कों से मुताल्लिक उमूर पर वज़ीर आज़म से तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पावर डिवीजन को हिदायत की है कि गर्मियों में बिजली की फराहमी बेहतर बनाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। लाहौर में वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन्स की जल्द तकमील यकीनी बनाई जाए। इस मौके पर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने वज़ीर आज़म को तवानाई के शोबे में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसाक डार की सदारत में तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इस्लामाबाद में इजलास हुआ। शुरका ने तवानाई खास तौर पर गैस के शोबे में कैश फ्लो बेहतर बनाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम डिवीजन, सुई कंपनियों और PSO पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द अपनी लिक्विडिटी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए तवानाई के शोबे में रियासती इदारों की लिक्विडिटी और मसाइल को हल करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। ये फैसला किया गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कारोबार दोस्त टैक्स इस्लाहात लाई जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल के बारे में आगाह करते हुए कहा कि चैलेंजेस के बावजूद मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के लिए पुराज़्म हैं। उन्होंने वसाइल को मुतहरिक करने, कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए कमीशन की तजावीज़ को सराहते हुए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। PTI में टिकट्स की तकसीम के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हाँ जी, ये आपके एफर्ट सारे रंग में आए हैं। सर मुझे इंफॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है।
बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात वो कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो देखो मर्जी है तेरी वो रहेगी, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली, आज सीधा इमरान को लाना है बस ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें, और फिर वो करके आए फिर 70 है। ठीक है, आ जाए। ओके। व्हाट्सएप देखो। हाँ ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं ये बुजुर्ग ने भेजी, तुम्हें डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। नहीं उसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो उसे ही नहीं भेजी है। अच्छा तो काम किसने करवाया? प्योरे तो नहीं करवाया। बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे बातें कर रहे हो कि भाई यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना उससे। ओके मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना। चलो ओके बताता हूँ। मैं बड़ा डायरेक्ट हो जाऊंगा, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो वो ज्यादा बेहतर है। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके तुमने आना तो भी आ जाओ। ओके चल। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं, जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौन बने बैठे थे तो सोचें किस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चुप है, मगर अल्लाह ताला की कुदरत है कि इसके खिलाफ साजिश करने वाले साजिशों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज बेनकाब और रुस्वा हो रहा है। इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सास, दामाद और बच्चों की ख्वाहिश या इनके माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। रियासत इंसाफ की मुंतज़िर है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि छोटे छोटे टिकट दिलवाने पर रिटायर्ड बाबा ज़हमते को करोड़ों मिलते हैं, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनवाने पर हाजिर सर्विस को क्या मिलेगा? मुमकिन तौर पर एक इजाफी साल सर्विस का, पसंदीदा जजों की तरक्कियां या काजी फायज ईसा का हतमी हल बसूरत एक रेफरेंस। मुआवने खुसूसी अताउल तारट कहते हैं कि नजम साकिब की ऑडियो लीक से साकिब निसार न्यासी गठजोड़ का सबूत है। मामले की तहकीकात होनी चाहिए, तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अताउल तारड़ ने कहा कि साकिब निसार के बेटे ने मुबैना ऑडियो में पीटीआई टिकट के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वसूली का एतराफ किया है। ज्यादा बोली लगाने वालों को पीटीआई के टिकट फरोख्त किए गए और तमाम पैसे जमान पार्क में जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई लीक होने वाली ऑडियो से ये वाज़िया होता है कि साकिब निसार का इमरान नियाजी से राब्ता बहाल है। जो तहरीक इंसाफ के सूबाई टिकटों में पैसे के लेन देन का मामला है, उसके अब सबूत भी आ चुके। एजाज चौधरी की ऑडियो में जिसमें वो सिर्फ मुलाकात के करोड़ों रुपए मांग रहे थे कि खान साहब से मुलाकात के इतने पैसे जो हैं वो फराहम किए जाएं, वो बात अब आगे जा चुकी है। मुतअद्दिद लोगों को इसमें रिश्वत के पैसे देने होते हैं जो इकट्ठे होके खान साहब ने जो घर पे गल्ला रखा है उसके अंदर वो जमा कराए जाते हैं। और ये गल्ला बहुत पहले जब बुशरा साहिबा आई थी वो साथ लेके आई थी, तो उसी के अंदर तमाम पैसे जमा हैं और जमा किए जा रहे हैं। मुआवने खुसूसी अता ने कहा कि नवाज शरीफ को पनामा नहीं अकामा पर निकाला गया, उनके खिलाफ होने वाली साजिशों का हिसाब कौन देगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करके मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। अता ने कहा कि परवेज इलाई के खिलाफ असल साजिश मोनिस इलाई ने की है। उन्होंने अपने दौर में दोनों हाथों से मुल्क को लूटा, अब जवाब तो देना होगा। ये जो अब 1 करोड़ 20 लाख में टिकट देने की बात ओपनली, और वो दोस्त कह रहा है कि ये बात फोन पे मत करो, वो कह रहा है नहीं कोई बात नहीं। दीदा दलेरी आप देखें
کہ پی ٹی آئی کی صوبائی ٹکٹ دلوا کون رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ابو نے دلوائی ہے. اب جب ابو نے دلوائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابو کا اور عمران خان صاحب کا رابطہ ہے, اور وہ رابطہ بحال بھی ہے, فعال بھی ہے. تو جو اب ریٹائرمنٹ کے بعد صاحبزادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی صوبائی ٹکٹ کے لیے ایک امیدوار سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ لے رہا ہے, تو جب وہ سرونگ ہوں گے تو وہ کیا قیامت برپا کرتے ہوں گے. عطا اللہ تعالی نے کہا کہ خواجہ طارق رحیم, ثاقب نثار عمران خان کے لیے سہولت کاری کر کے ریلیف دلوا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے فرقہ عمرانیہ کی تشہیر کی جا رہی ہے. محمد سفیان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. سپریم کورٹ قواعد و ضوابط اور طریقہ کار سے متعلق بل سے متعلق درخواستیں سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ 2 مئی کو کیس کی سماعت کرے گا. عدالت کی جانب سے اٹارنی جنرل, سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. بلوچستان بار کونسل کے ذریعے اہتمام کوئٹہ میں پاکستان وکلا کنونشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں آئین, قانون اور پارلیمان کی بالادستی کے عزم کا اعادہ کیا گیا. کنونشن کے اختتام پر قرارداد بھی منظور کی گئی. رپورٹ کر رہے ہیں وقار احمد. عام انتخابات ایک ہی روز ہونے چاہیے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل کی تائید کرتے ہیں. بل سے عدالت عظمیٰ کے اختیار میں کمی نہیں آئی. کوئٹہ میں بلوچستان بار کونسل کی طرف سے بلائے کنونشن میں پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار, پنجاب, کے پی, سندھ اور بلوچستان بار کونسلز کے عہدیداروں نے آئینی اور قانونی پیچیدگیوں اور بیشتر متنازع کیسز کے حوالے بھی دیے اور آئین و قانون کی بالادستی یقینی بنانے کے حوالے سے کھل کر بات کی. اسٹیٹس کو آرڈر پاس کیا ہے, ہم اس کے وڈرال کی پرزور حمایت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو اسٹیٹس کو آرڈر ہے اسے وڈرا کیے. کہ چیف جسٹس صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو نیا بینچ اب اس میں بنائیں اس میں یا تو سینئر موسٹ ججز کو شامل کریں, 9 ججز کو. سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کو الیکشن ٹرائیبیونل سے نااہل ہونے کے بعد کس نے بحال کیا؟ کیا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی طرح منوانے فیصلے جائز ہیں؟ 90 روز میں الیکشن کروانے کے لیے فل کورٹ بنا دیا جاتا تو کیا قباحت تھی؟ سو موٹو ایکشن کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. یہ کمزوروں کے خلاف ہی کیوں حرکت میں آتا ہے؟ سپریمیسی آف لا اور سپریمیسی آف پارلیمنٹ بہت ضروری ہیں. سپریم کورٹ اس کنسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 70 کو رد کر کے اس میں آرٹیکل 184(3) کے مطابق جو ہے نا سوموٹو ایکشن لے کر اس کو سسپینڈ کر کے اسٹے کیا جاتا ہے. پارلیمنٹری کمیٹی کو زیرو اور ریڈنڈنٹ کر دیا گیا, جو کہ آپ کی پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی اس کو بے توقیر کر دیا, صرف اور صرف کہ جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ کو مینٹین کرنے کے لیے. آئین اور پارلیمان کی بالادستی اولین ہے. قانون, انصاف اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی یقینی بنانے کے لیے وکلا ملک بھر کے ایک پیج پر ہیں. عدلیہ سے عوام کو امید ہے. جب کسی عامر نے خلاف قانون عمل کیا, وکلا نے آئینی دیوار بن کر مقابلہ کیا. عدلیہ کا وقار بلند رکھنا فرض ہے. تمام فیصلے خالصتاً میرٹ پر ہی ہونے چاہیے. ججز, جنرلز اور بیوروکریٹس کی ملازمت میں توسیع کو قانونی طور پر ختم کرنا ہوگا. وقار احمد, پی ٹی وی نیوز, کوئٹہ. تخفیف غربت کے وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے حامی ہے. سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کو مانیٹر کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں. ایک بیان میں وفاقی وزیر نے کہا کہ صرف پنجاب میں انتخابات وفاق کی سالمیت کے خلاف گھراؤنی سازش ہے. قومی اسمبلی اور 2 صوبوں کی اسمبلیوں کی مدت پوری کرنا آئینی تقاضا ہے. وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے قول و فعل میں تضاد ہے, اس کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں. انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی مدت پوری کرے گی اور انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کے غیر آئینی مطالبات نہ ختم ہوں گے اور نہ ہی تسلیم کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ عمران نیازی نے سیلاب متاثرین کے نام پر فنڈز اکٹھا کر کے سیاسی جلسوں اور ذاتی تشہیر پر خرچ کیے. رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ ثاقب نثار کی آڈیو لیک سے سازش کے مہرے بے نقاب ہو چکے ہیں. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عمرانی دور میں سازش کے تحت اداروں کو کمزور کیا گیا. شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت نے ریاست کے مفاد میں مشکل فیصلے کیے. پی ٹی آئی کی جانب سے IMF سے سخت شرائط پر معاہدہ اور پھر اس سے انحراف نے ملک کو دلدل میں دھکیل دیا. میاں جاوید لطیف نے شیخوپورہ میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں پر بڑی حد تک قابو پا لینے پر شیخوپورہ پولیس کو خراج تحسین پیش کیا.
پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ عمران نیازی کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا خود صادق اور امین نہیں، ایسا شخص دوسروں کو کیسے سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے؟ آڈیو لیکس پر رد عمل دیتے ہوئے حافظ حمداللہ نے کہا کہ ایسے افعال اسلام میں قابل سزا ہیں اور مغرب میں بھی افسوس پاکستان میں اسلام پر عمل ہو رہا ہے اور نہ مغرب کے نظام عدل پر۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما مالک احمد خان نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت جاری رہنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک لاڈلے کی خواہش پر پورے انتخابی عمل سے لوگوں کا یقین اٹھ جائے۔ ڈائیلاگ از دا وے ہونا چاہیے، لیکن ڈائیلاگ میں پھر ساری کریکٹنیس آئے نا۔ ڈائیلاگ میں اور سیاسی لوگ اور باقی جماعتیں اور یہ لوگ بیٹھ جائیں اور بات کریں اور کسی ادارے کی طرف سے زیادتی ہوتی رہے، بھلے وہ سپریم کورٹ ہی ہو۔ سپریم کورٹ آئین کی تشریح تو کرے لیکن آئین لکھے تو نہ۔ اور پھر اگر سیاسی جماعتیں اپنی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی پہ پاکستان کے انتخابی نظام سے لوگوں کو یقین اٹھانا چاہتی ہیں، جیسے تحریک انصاف 3 مہینے پہلے 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر کے، اور آرٹیکل 224 ایسے نہیں پڑھا جاتا جیسے پڑھا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 224 ایک اسکیم ہے جو کیئر ٹیکرز کے ساتھ، وفاق میں کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوں صوبے میں جنرل الیکشن، یہ کوئی بائی الیکشن تو نہیں، کیسے ہوگا؟ سینیٹی پریویل کرنی چاہیے۔ اگر یہ ضد ہو کہ کسی ایک لاڈلے کی خواہش کے تابع پورے انتخابی عمل سے لوگوں کا یقین اٹھ جائے تو اتنا بڑا نقصان تو قبول نہیں ہوتا۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے ذمہ دار سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہیں۔ اس شخص کے فیصلوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی رشتہ داری قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ ثاقب نثار کی اپنی آڈیو ہے کہ باپ اور بیٹی کو سزا دینی ہے، اس کا بیٹا دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ باقی آڈیوز کتنی اور گواہیاں چاہیے نواز شریف کو انصاف دینے کے لیے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عمران خان کا جھگڑا کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ ملک کے ساتھ ہے۔ اقتدار کی ہوس میں یہ شخص تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ہمیں 2 نہیں 1 پاکستان چاہیے جس میں قانون پر عمل درآمد ہو، جہاں آئین کی بالادستی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک ہی وقت میں انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات خوشائند بات ہے، تاہم عمران خان مذاکرات بھی اپنی شرائط پر چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا، لیکن تاحال اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پشاور BRT رپورٹ میں بتایا گیا کہ 7 ارب روپے کے صرف کک بیکس لیے گئے، لیکن اس پر بھی قانون حرکت میں نہیں آیا۔ اگر عمران خان اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس مذاکرات کی آڑ میں اس کو کوئی NRO ملے گا اور اس کے جتنے میں نے کیسز کا ذکر کیا کہ کیسز سارے اسے ختم ہو جائیں گے، کوئی اس سے فورن فنڈنگ کا بھی نہیں پوچھے گا کہ جی فورن فنڈنگ کس طرح ہوئی، بھارت سے اور اسرائیل سے پیسے کیوں آئے، کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ پشاور BRT جس میں تو کل پتہ چلا کہ جی جو بینک گارنٹی اتنا بڑا کانٹریکٹ، اتنا بڑا ٹینڈر 100 ارب روپے کا کام ہوا، وہ بینک گارنٹی بھی جو جعلی دی گئی، وہ بینک ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جس بینک گارنٹی پہ آپ نے 100 ارب روپے دے دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو وہ ایک جیسی ٹریٹمنٹ سب کے لیے ہو، ہر معاملے میں، چاہے اس ملک میں احتساب کرنا ہے تو ایک ٹریٹمنٹ پورے پاکستان میں ہر شخص کے لیے وہ احتساب کا وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ریاست ماں ہوتی تو ماں کو سارے بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور ان کے ساتھ مل کر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے سچ سے جھوٹ کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت کی سیاست کے سفر کو آگے بڑھائے گی۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان پشاور میں مفتی عبدالشکور مرحوم کے گھر گئے اور مرحوم کے لواحقین سے تعزیت کی۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مفتی عبدالشکور جماعت کا سرمایہ تھے، ان کی خدمات کو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ مفتی عبدالشکور مرحوم کی بحیثیت وفاقی وزیر اور جمعیت عہدیدار، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے مفتی عبدالشکور کے بھائی مولانا منیر کی دستار بندی کی اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی۔
लकी मरवत में दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद होने वाले पाक फौज के 3 जवानों को उनके आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नायब सूबेदार शहीद ताजमीर की नमाज जनाजा नौशहरा में अदा की गई। शहीद हवलदार जाकिर अहमद की नमाज जनाजा एबटाबाद और सिपाही आबिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान में अदा की गई। शहदा की नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अस्करी और सिविल अफसरों और मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एलामिया में कहा गया कि शहदा की कुर्बानियाँ वतन अजीज़ के दिफा और दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए कौमी आज़म को मजबूत करती हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें हज इंतजामात से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने वज़ारत मजहबी उमूर के मुलाज़मीन की छुट्टियाँ मनसूख करते हुए हिदायत की कि तमाम हाजी कैंप्स में ख़वातीन रज़ाकार मास्टर ट्रेनर्स के ज़रिए ख़वातीन आज़मीन हज की तरबियत को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज स्मार्टफोन, मोबाइल डाटा, लोकेशन सर्विस और सऊदी मोबाइल ऐप से आगाही हासिल करें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सोशल मीडिया पर सस्ते हज के ऐलानात से मुहतात रहें और बुकिंग से कबल वजारत की वेबसाइट से तस्दीक कर लें। एक तो हमारे जितने भी हाजी जहाँ से जाएं वो ट्रेनिंग ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि वहाँ पर लोग बगैर ट्रेनिंग के जाते हैं, उसकी वजह से मुश्किलात उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। उसके अलावा जो हमारे इधर से मुआविनीन जा रहे हैं, जो उनकी खुद्दामुल हज्जाज वो मेरिट पर होने चाहिए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जितनी भी बेहतरी ला सकें वो बेहतरी लाने की कोशिश करें और वो भी ट्रेंड होने चाहिए। आइशें वहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं और जो मक्का में भी अभी सिलेक्शन हो रही है, जो कि रमज़ान में क्लियर होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। मैंने इनको सख्ती के साथ कहा है कि कोशिश करें नज़दीक दें, लेकिन नज़दीक पूरा लोड का नहीं मिल सकता, कुछ हिस्सा शायद मिल जाएगा, कुछ हिस्सा थोड़ा दूर होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी थोड़ा नज़दीक हो सके। मौसमी तब्दीलियों का बढ़ता चैलेंज। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि रवा साल पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। सूरत हाल से निपटने के लिए कबल अज़ वक्त हंगामी इक़दाम की ज़रूरत है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। बढ़ती हुई आबादी और आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के बायस मौसमियाती तब्दीलियों का चैलेंज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में सनती तरक्की के साथ फ़ज़ा में कार्बन का अखराज भी बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार में इजाफे से कहीं हीट वेव और खुश्क साली का सामना है और कहीं बेमौसमी बारिशों और सैलाबों के खतरात से ग़िज़ाई किल्लत के खदशात बढ़ रहे हैं। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से आलमी सतह पर आतिशज़दगी के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। इन अवामल का जिम्मेदार ना होने के बावजूद माहौलियाती तब्दीलियों से ज़्यादातर तरक्की पज़ीर मुल्क मुतासिर हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए ख़ुराक ज़राअत की ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान शदीद बारिशों के खतरात से 2020 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर शहरी रहमान का कहना है कि रवां साल जून में आल नैनो समंदरी रुझान की वापसी की पेशगोई हमारी मुकामी पेशगोइयों से मिलती जुलती है, जिससे दुनिया भर में शदीद माहौलियाती वाक़यात पेश आ सकते हैं, जिनमें मामूल से ज़्यादा बारिशें, सैलाब, खुश्क साली और ग़िज़ाई किल्लत के खतरात शामिल हैं। मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई वाले मुल्कों में पाकिस्तान, अमरीका, तुर्किया, ईरान और दूसरे मुल्क शामिल हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में आल नैनो समंदरी रुझान की तीसरी बार वापसी काबिल तशवीश है। शहरी रहमान का कहना है कि हम पहले ही गुज़िश्ता साल की बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली के मरहले में हैं। हमें शदीद माहौलियाती वाक़यात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर का मज़ीद कहना है कि मुल्क भर में 5 मई तक जारी बारिशों के बायस महकमा मौसमियात और NDMA ने खदशा जाहिर किया है कि खड़ी फसलों, हाल ही में काटी गई फसलों और नई बुवाई को नुकसान हो सकता है। हुकूमत ने मुतल्लिका इदारों, अवाम और काश्तकारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और अलर्ट रहने की हदायत जारी की है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक फ़ज़ाइया का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला का ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। पाक फ़ज़ाइया का तीसरा तैयारा मिशन कामयाबी से मुकम्मल करते हुए मज़ीद 96 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुँच गया।
ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ہدایت پر ٹرانسپورٹ جہازوں کا بیڑا مکمل پیشہ ورانہ مہارت سے انخلا کے مشنز کو کامیابی سے انجام دے رہا ہے اور سوڈان کے تنازع زدہ علاقے سے ایئر لفٹ کیے گئے ہم وطنوں کی تعداد 355 ہو گئی ہے۔ سوڈان سے انخلا کے مشنز کی کامیاب انعقاد پر حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے بے حد سراہا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں وسطی مودی حکومت نے ایک اور گھرونے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے مقامی انتہا پسند ہندوؤں میں اسلحہ تقسیم کرنے کا آغاز کر دیا ہے تاکہ انہیں کشمیری حریت پسندوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی حکومت نے جموں کے علاقے میں مقامی مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ہندو ملیشیا کے 5000 سے زیادہ ولیج ڈیفنس گارڈز کو مسلح کیا اور تربیت دی۔ دیہی کمیٹیز کے نام پر اب تک 25,000 افراد میں ہتھیار تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں نے اس اقدام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو نوجوان اسلحے کی نمائش کر رہے ہیں جس سے علاقے میں کشیدگی بڑھے گی۔ بھارتی فوج کے حمایت یافتہ اس ہندو ملیشیا کے ارکان ماضی میں جموں کے علاقے میں سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں۔ ہندو ملیشیا ارکان کے خلاف مختلف اضلاع میں قتل، عصمت دری، فسادات اور بھتہ خوری کے 200 سے زائد مقدمات پہلے ہی درج ہیں۔ حریت قیادت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اس بیان کا خیر مقدم کیا کہ جس میں انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جموں کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل پر زور دیا ہے۔ غلام محمد خان سپوری، سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، زمردہ حبیب، یاسمین راجہ اور دیگر حریت رہنماؤں نے اپنے بیانات میں کہا کہ پاکستان کشمیر کاز کی بھرپور حمایت کر رہا ہے جو کشمیری لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی رہنما فریدہ بہن جی نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ فسطائی بھارتی حکومت کا سری نگر میں گروپ 20 اجلاس کے انعقاد کا مقصد عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کے بارے میں گمراہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ 20 ملکوں کو مودی حکومت کے مذموم عزائم کا ادراک کر کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں بھارتی فوج کی گاڑی جلنے کے بعد مسلمانوں کی گرفتاریاں اور ہراساں کرنے کا عمل جاری ہے۔ شہریوں کے ہراس کی حد سے بڑھنے کے باعث مختار احمد عامی 50 سالہ شخص نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ مقبوضہ کشمیر میں ایسے واقعات کا ہونا بھارتی مظالم کا کھلم کھلا ثبوت ہے۔ بھارت معصوم کشمیریوں پر اپنا ظلم روکنے کا نام نہیں لے رہا۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ بھارتی مظالم کے خلاف سخت سے سخت نوٹس لے۔ خالصتان تحریک کے نظر بند رہنما اور سکھ تنظیم وارث پنجاب ڈے کے سربراہ امرت پال سنگھ نے جیل سے ایک پیغام میں کہا ہے کہ حکومت کے مظالم سے ڈرنے والے نہیں، حوصلے بلند ہیں۔ امرت پال سنگھ ریاست پنجاب میں گرفتاری کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت آسام کی جیل میں قید ہیں۔ امرت پال سنگھ اور گرفتار کارکنوں سے ان کے وکیل نے جیل میں ملاقات کی۔ امرت پال سنگھ نے ایک خط میں اپنے وکیل کے حوالے کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کا حوصلہ بلند ہے۔ اپنی تنظیم کے ارکان کے خلاف درج مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے امرت پال سنگھ نے کہا کہ پنجاب حکومت ان پر مظالم ڈھا رہی ہے اور سکھوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی سٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں شہر کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی نکاسی کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلدیاتی نمائندے بارشوں سے پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پانے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے کے تمام ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ پراپرٹی ٹیکس کی ریکوری کو مزید بہتر بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت خصوصی بچوں کے حوالے سے قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ کراچی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے خصوصی افراد کو خود مختار بنانے کے لیے شعبہ قائم کیا ہے۔ سندھ حکومت نجی شعبے کے ساتھ مل کر 66 سینٹرز پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ حکومت نے 2019 میں گلستان جوہر میں ایک سینٹر قائم کیا۔ اس کے علاوہ کورنگی اور حیدرآباد میں بھی آٹزم کے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور نیشنل ایمبولینس سروس کالج ڈبلن آئرلینڈ کے درمیان معاہدہ ہوا جس کے تحت آئرش ادارہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ایمرجنسی کیئر کورسز کو منظور کرے گا اور مشترکہ سرٹیفکیٹس جاری ہوں گے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ یو ایچ ایس گزشتہ ایک دہائی سے صحت کے شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ طبی عملے کی تربیت کے حوالے سے سینٹر آف ایکسیلنس کا درجہ حاصل کرنے جا رہی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا اور غیر ملکی آثار قدیمہ کے ماہرین نے گندھارا تہذیب اور اس کے نوادرات کو دستاویزی شکل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیل جانیے مدثر خان کی اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کی سرزمین پر کئی ثقافتوں اور تہذیبوں نے جنم لیا۔
جن میں سب سے زیادہ مشہور قدیم قندارہ تہذیب ہے۔ اس تہذیب کے برآمد ہونے والے نمونے آج بھی ملک کے اندر بالخصوص پشاور کے عجائب گھر میں موجود ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا نے غیر ملکی آثار قدیمہ کے ماہرین کے ہمراہ گندارہ تہذیب کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسے دستاویزی شکل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی آثار قدیمہ کے ماہرین نے سیکریٹری آثار قدیمہ خیبر پختونخوا شاہد سہیل خان اور ڈائریکٹر آثار قدیمہ ڈاکٹر عبدالصمد سے ملاقات کی اور گندارہ تہذیب سے متعلق نوادرات کو دستاویزی شکل دینے پر اتفاق کیا۔ محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا نے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بین الاقوامی ماہرین کو مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ یہ جرمنی سے، فرانس سے، اٹلی سے اور رومانیہ سے ایک ٹیم آئی ہوئی ہے ایکسپرٹس کی۔ ہمارا ان کے ساتھ ایک کولابریشن ہے۔ یہ ہمارے جو گندارن آرٹیفیکٹس ہیں یہ اس کی ڈیجیٹل ڈاکومنٹیشن کریں گے۔ ابھی یہ پہلے مرحلے میں ہم چکدرہ، سوات اور پشاور میوزیم کی جو نوادرات ہے اس کی ڈاکومنٹیشن کریں گے جی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو کلیکشن ہے، ریچ کلیکشن ہے، اس کی پراپرلی ڈاکومنٹیشن ہو، پراپرلی ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ہو۔ بین الاقوامی آثار قدیمہ کے ماہرین نے پشاور کے عجائب گھر کا بھی دورہ کیا اور تاریخی عمارت کی تزئین و آرائش اور گندارہ کے نوادرات کے تحفظ کے لیے محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا کے اقدامات اور کاوشوں کو سراہا۔ مدثر خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ چینجز آتی ہیں، لیکن ان پولیٹیکل چینجز کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ان نیشنل پالیسیز کو ریورس کر دیا جائے جو ملک کے مفاد میں بنائی جاتی ہیں۔ 2018 کے بعد ہر وہ پالیسی جو ویژن 2025 کے تحت ہم نے شروع کی تھی، انفارچونیٹلی اس کو ریورس کر دیا گیا۔ آئی ٹی کے لیے ہم نے 2017-18 میں 4 نیشنل سینٹرز بنائے تھے تاکہ پاکستان کو انڈسٹریل ریولوشن 4.0 کے لیے ہم تیار کریں، اور آج وہ ہمارے نیشنل سینٹرز پاکستان کے آئی ٹی کے لیے بیک بون کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ پہلا نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنایا جس نے گزشتہ 5 سالوں میں بہترین کام کیا ہے، اور مجھے یہ جان کے بے حد خوشی ہوئی کہ اب سعودی عرب کی حکومت بھی ان کے کیے ہوئے کام سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی طرح دوسرا نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی ہم نے بنایا جس نے گزشتہ 5 سالوں کے اندر سائبر سیکیورٹی کے اندر ایک بنیادی ڈھانچہ ملک کے لیے تیار کر لیا ہے، جس کو ہم اب آگے لے کر جا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے پروٹوکولز کو اور اس کی ہیومن ریسورس کو، اس کی پالیسیز اور ریگولیشنز کو ہم ان کے ذریعے پاکستان کے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کو محفوظ کر سکیں۔ تیسرا نیشنل سینٹر فار بگ ڈیٹا اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا قائم کیا گیا، جس نے انٹرنیٹ آف تھنگز کے اندر شاندار منصوبے بنا کر اور بگ ڈیٹا اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے شعبوں میں نمایاں کنٹریبیوشن کی ہے۔ چوتھا ہم نے نیشنل سینٹر آٹومیشن اینڈ روبوٹکس کا بنایا تھا، اس نے بھی گزشتہ 5 سالوں میں بے انتہا مفید کام کیا ہے، اور اب اس سال ہم نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ بنا رہے ہیں، چونکہ آنے والے دور کے اندر کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے وہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے، جس سے کہ تمام جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس میں ایک اتنا بڑا انقلاب آئے گا کہ میں کل جو ہماری سائبر سیکیورٹی کی میٹنگ تھی اس میں میں نے کہا کہ یہ جو آپ کی فائر والز ہیں اور یہ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس وقت سائبر سیکیورٹی کا، یہ گدھا گاڑی لگے گی اس کوانٹم کمپیوٹنگ کے میزائل کے آگے کہ جس کی سپیڈ ان امیجنیبل ہے، شاید ہیومن مائنڈ سے بھی بیونڈ ہے۔ تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں کہ جو آ رہی ہیں اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ 2013 میں ہم نے قوم سے 3 E's کا وعدہ کیا تھا، انرجی، ایکسٹریمزم کو ختم کریں گے، انرجی کو فکس کریں گے، اور تیسرا اکانومی کو ریوائیو کریں گے۔ اینڈ ان 5 years we delivered on the 3 E's۔ اب ہم نے 5 E's کا قوم سے وعدہ کیا ہے
कि जिनके ऊपर हम पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर सकते हैं। फर्स्ट ई इज़ एक्सपोर्ट्स। अगर हमने पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की के सफ़र में आगे लेके जाना है तो हमें एक्सपोर्ट्स के अंदर अपनी सलाहियत में कई गुना ज़्यादा इजाफा करना है। हमारी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि हम 32 अरब डॉलर की मौजूदा एक्सपोर्ट से 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट में क्या 8 साल लगाते हैं या 18 साल लगाते हैं। अगर अगले 8 से 10 सालों में हम 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गए तो वी विल टेक ऑफ। तो इसलिए हमें एक एक्सपोर्ट एमरजेंसी की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में चाहे हमारी एग्रीकल्चर है, चाहे हमारी इंडस्ट्री है, चाहे हमारा सर्विस सेक्टर है, चाहे हमारा आईटी सेक्टर है, चाहे हमारी मैन पावर एक्सपोर्ट है, हर तरफ से हमें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स के रेवेन्यू के ज़रिए डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना है, ताकि हम इस किस्म के बहरान का सामना ना करें जहां हमें एलसीज खोलने में दुश्वारी होती है। दूसरी ई पाकिस्तान है कि हम पाकिस्तान को कितनी तेज़ी के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस्तवार करते हैं और बिल्ड करते हैं, और हाउ डू वी यूज़ ई पाकिस्तान टू एम्पावर आवर यूथ एंड आवर वुमेन पॉपुलेशन। चूँकि आईटी के ज़रिए हम अपने नौजवानों की ताकत का फ़ायदा उठा सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए हमारी जो ख़वातीन की बहुत बड़ी आबादी है उसको हम वर्क फोर्स में शामिल कर सकते हैं। चूँकि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसकी तमाम ख़वातीन भी मुल्क की मईशत की तरक्की में शामिल ना हो। तो आईटी वो अपॉर्चुनिटी फराहम करती है कि हमारी ख़वातीन इस कौमी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से 2018 में नई हुकूमत ने तरक्याती पॉलिसियों पर अमल रोक दिया। सियासी तब्दीली से कौमी अहमियत की पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि मुल्क भर में हिफाजती टीका जात का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस हवाले से अवाम में आगाही और शऊर बेदार करने के लिए इस्लामाबाद में साइकिल रैली और मैराथन का इनेकाद किया गया। तफसील बताएंगे समीउल्लाह। कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के हवाले से आगाही से मुतल्लिक इस्लामाबाद में महकमा सेहत ने यूनिसेफ, आलमी इदारा सेहत और दूसरे इदारों के ताउन से साइकिल रैली का एहतमाम किया, जिसमें बच्चों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप इसको अगर कभी भी फ्यूचर में भी होता है तो आप लाजमी इसको अवेल करें। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है ताकि जितनी हम एक्टिविटी करेंगे, रनिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी होगी, ये हमारा ही फ़ायदा होगा। इस एक्टिविटी को यहाँ रखने का ऑब्जेक्टिव यही है कि पेरेंट्स और बच्चों को अवेयरनेस दी जाए कि वो अपने स्क्रीन टाइम को कम करें। फुटबॉल, साइकिलिंग, रनिंग, इन चीज़ों को इनकरेज किया जाए। साइकिलिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज एंड रनिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डेवलप योर इम्यूनिटी सिस्टम। मेरे ख्याल में इस तरह के इवेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, क्योंकि जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू फिजिकल एक्टिविटीज, मेनली साइकिलिंग। रैली के शुरका का कहना था कि कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के हवाले से लोगों में शऊर बेदार करने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि ऐसे इवेंट का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। इसमें हम ट्रिब्यूट करते हैं अपने फ्रंट लाइन EPI टेक्नीशियंस को, जो कि ना सिर्फ पोलियो, कोविड इम्यूनाइजेशन या कोई सैलाब या ज़िलज़ला हो, ये हर दम आगे आगे होते हैं। कि ये भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन्स नहीं लगवाते, उनको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। और ये जो अवेयरनेस है हमें ऑल ओवर द कंट्री स्प्रेड करनी चाहिए कि इससे हम प्रिवेंशन कर रहे हैं कि अगर हम इम्यूनाइजेशन करवाएंगे तो हम डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। In Pakistan we have almost 700,000 children who have never had any vaccination. So it's crucial that we make awareness among the community. It's important that everyone is on board, and as you can see, it's a really huge event with everyone's support. Of course, with the national EPI system also here with us, so we're really happy to be here and support this event. F9 पार्क से शुरू होने वाली साइकिल रैली 8 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इख्तिताम पजीर हुई। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
खेलों की खबरों में खुश आमदीद। स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी में न्यूजीलैंड के पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 337 रन का हदफ दिया है। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 336 रन बनाए। 33 के मजमूई स्कोर पर विलियंग 19 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि चैट बॉयज और डैरल मिचेल के दरमियान 86 रन की शिराकत कायम हुई। चैट बॉयज 51 रन बनाकर आउट हुए। 2 विकेटें गिरने के बाद डैरल मिचेल और टॉम लिथम के दरमियान 183 रन की पार्टनरशिप हुई। डैरल मिचेल ने मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर की और 129 रन बनाकर आउट हुए। वनडे कैरियर में क्रिकेट में इनका ये बेहतरीन स्कोर है। उन्होंने 3 छक्के और 8 चौके लगाए। टॉम लिथम 2 रन के फर्क से सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके और 98 रन पर कैच दे बैठे। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 4 विकेटें हासिल की। नसीम शाह के हिस्से में 1 विकेट आई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। आपको आगाह करते चले, परवेज़ इलाही के घर पर होने वाली कार्रवाई से वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं, ये कहना है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का। बताते चलें वाक़े की वजूहात का इल्म भी नहीं है, ये कहना है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। परवेज़ इलाही के घर पर होने वाली कार्रवाई से वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। वाक़े की वजूहात का भी इल्म नहीं, तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करूँगा। शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक़ डार को परवेज़ इलाही के ख़ानदान के जज्बात से आगाह किया, जबकि इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि कानून सब के लिए बराबर है, हमने भी हमेशा कानून का सामना किया है। परवेज़ इलाही के घर पर होने वाली कार्रवाई से वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वाक़े की वजूहात का अभी इल्म नहीं, तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करूँगा, ये कहना है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का। बैनुल-अक़वामी मंज़रावे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, सूडान में मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान फायरबंदी के बावजूद झड़पें तीसरे हफ्ते से जारी हैं। जंगी तैयारों ने दारुल हुकूमत खर्तूम समेत दीगर शहरों में शदीद गोलाबारी की। 15 अप्रैल से जारी लड़ाई में अब तक 500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान फायरबंदी मुआहदे पर अमरीका, सऊदी अरब, रफ़ीकी यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में इत्तेफाक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिंध, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। जैकबाबाद में 26 मिलीमीटर बारिश, बदीन 22, मिट्ठी 16 और पंजगूर में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची, खैरपुर, सकरंड, सखर, बदीन, टंडोजाम, बारखान, कोयटा, गवादर, कालात, रहीम यार खान, बहावल नगर और डीजी खान में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। और नाजरीन अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि इस्लामाबाद में 33, लाहौर 36, कराची 33, पेशावर 34, जबकि कोयटा में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।